Salve a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di Idee Meravigliose, format che ci consente di viaggiare nel mondo con l'arte, la bellezza, la letteratura, la scienza. Oggi abbiamo il grande onore di avere con noi la professoressa Sara Pot Herrera, che da insegnante all'università University of California, che ci parlerà del realismo magico in letteratura. Bienvenida, profesora, y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Cuando me escribió Tiziana me sentí muy contenta poder hablar con ustedes. Y Cristiano, atrás de tu figura, vestido así con ropa formal, como de frío, hay una selva. Entonces ya estamos entrándole al realismo mágico. Qué bien, sí, por eso hemos utilizado, ¿no? Y me alegra que usted, que a usted le guste, ¿no? El background que tengo. Hello, everyone, and welcome to this new episode of Wonderful Ideas. This format that allow us to travel all over the world talking about science, literature, art, beauty, and today we have the great honor to have the professor Sara Pot Herrera of the University of California that will speak about the magic realism in literature. So thanks again for being with us. Lo quiero traducir también en español. Bienvenidos a este nuevo episodio de Ideas Maravillosas, un format que nos permite de viajar por el mundo con literatura, arte, espiritualidad. Aquí hoy tenemos la profesora Sara Pot Herrera, que nos explicará, nos hablará en particular de realismo mágico en literatura. Pues gracias todavía por estar con nosotros. Profesora, ¿qué es el realismo mágico en particular en literatura? Muchas gracias. Luego vamos a hablar un poco en la vida, sobre la vida. El realismo mágico, sobre todo, y es una corriente que se dio particularmente a partir de los años 60 y se enriquece con el llamado boom latinoamericano. Esa corriente también se le ha llamado movimiento, se le ha llamado periodo, bueno, periodo menos, aunque se refiere sobre todo a un momento. Cuando se habla de realismo mágico, al menos en las clases de literatura, lo que me ha servido a mí, muy importante en términos metodológicos, porque dar clases de literatura es estar con estudiantes, es un intercambio de ideas con ellos que también traen sus propias experiencias. Claro. ¿Continúo? Sí, la oigo. Sí. Bueno, entonces, cuando hablamos de realismo mágico, que estuvo sobre todo muy de moda hace unos años, ahora se habla un poco menos de realismo mágico, pero de todos modos está presente porque fue un movimiento muy connotado en la literatura latinoamericana. Habría que contrarrestar o comparar con otros términos como lo real maravilloso, el realismo mágico y lo fantástico. En Italia se trabaja muy bien, tengo colegas, precisamente cerca de Nápoles está el profesor Alessandro Rocco, que trabaja literatura mexicana y trabaja cine mexicano. Entonces, cuando nos reunimos entre nosotros, con compañeros, amigos, colegas de otros lugares, compartimos experiencias. Respecto al realismo mágico, ese movimiento que se da, y lo vemos en algunos textos, sobre todo, y pues la figura modelo es García Márquez, aunque también hay escritoras que ingresaron al realismo mágico. En la literatura en la que predomina el realismo mágico, se habla de dos realidades que al mismo tiempo están conviviendo con sus propias leyes. La diferencia, y eso a mí me es muy útil cuando doy clases respecto a lo fantástico, y hace muchos años fue una propuesta de un profesor teórico, crítico, estudioso del realismo mágico.
Entonces, esa diferencia para mí me es muy importante. En el realismo mágico, esas dos realidades no chocan, esas dos realidades conviven. Es una especie de y, es esto y es lo otro. Por ejemplo, en un cuento de García Márquez llega un señor con las alas muy grandes y extraña, es una presencia extraña. Con el tiempo, esa presencia se concilia con la realidad, entre comillas, ¿sí? En la literatura no hay realidades y conviven esas dos realidades. Lo que no sucede en lo fantástico. En lo fantástico se da, hay dos realidades, pero o prevalece una o prevalece la otra. Es una o la otra. Es un choque permanente y siempre nos quedamos con la duda de si es esto o es lo otro. Entonces, frente al y del realismo mágico, es esto y es lo otro. Es esta realidad que vivo y es la gallina que pasa y es el personaje que sube al cielo. No hay una convivencia, no hay un choque. Nos acostumbramos al fantasma de la cocina cuando en la noche suenan los trastos, ¿sí? Hay dos convivencias. Nos acostumbramos a esa otra presencia extraña. Lo fantástico es más intelectual, es diferencia de otra naturaleza. Ok. Profesora, ¿le puedo pedir antes de traducir, usted que enseña sus enseñanzas en particular a la University of California? Muchas gracias, me voy a presentar. Esa había sido la pregunta inicial y luego lo realismo mágico. Pregunta inicial. En esos 3 niveles de enseñanza de licenciatura, de maestría, de doctorado en la universidad, el primer nivel de licenciatura, el BA, las clases que doy son literatura colonial, el periodo colonial que se inaugura con el descubrimiento y abarca hasta el siglo XVIII y enfoco pues la conquista, la colonia y los primeros brotes de independencia. Esa es una clase de literatura colonial y otra clase, la que doy en este momento, es sobre culturas contemporáneas, culturas de hoy, culturas originarias contemporáneas. ¿Qué pasa hoy con los pueblos originarios que existían antes de la conquista española en América, lo que va a ser América hispana, ¿sí? Las culturas originarias que siguen existiendo hoy en un movimiento de resistencia que lleva siglos, de comunidades que sobreviven con una serie, con muchas carencias. Esa es una clase, doy también modernismo mexicano, cuento mexicano, escritoras mexicanas, narrativa sobre todo. Okay. En el nivel de doctorado, cursos más especializados. Ok, perfetto. Ho chiesto alla professoressa Sara Potterrera, insomma, del realismo magico. Lei cura vari insegnamenti alla University of California, insomma, a 3 livelli, insomma, di insegnamento che ovviamente partono dalla letteratura del periodo, come dire, del colonialismo fino ad arrivare alla, come dire, letteratura messicana contemporanea, quindi cura tantissimi aspetti a partire insomma proprio dalle radici, no, della letteratura per così dire ispanica fino poi a la sua rappresentazione, come dire, più concreta, indipendente al giorno d'oggi. Riguardo al realismo magico, mi ha spiegato che è un movimento che è nato a partire dagli anni 60 e dopo alcuni anni c'è stato un vero boom dell'esplosione della letteratura latinoamericana. La caratteristica principale del realismo magico è che lo differenzia dal genere fantastico è il fatto che si tratta di 2 realtà, quindi il concetto di fantastico e la realtà stessa che sono unite, ok? Non sono distinte, convivono, al contrario della letteratura fantastica in cui l'oggetto, ecco,
l'elemento fantastico è altro rispetto alla realtà. Nel realismo magico si tratta di ciò che è reale, ciò che è magico convivono, e infatti mi spiegava di esempi il cui ad esempio massimo rappresentante Gabriel García Márquez, che in un suo libro appare un uomo alato, no? Un qualcosa che appare estraneo alla realtà stessa, ma in realtà insomma convive con questa. E quindi questi sono i caratteri, le caratteristiche principali di questo genere, che mi dice alcuni anni fa era molto più studiato. Lei condivide questi studi anche, mi fa piacere saperlo, da napoletano, insomma con vari studiosi qui proprio in vari atenei nella città di Napoli. I asked Saraput Herrera, professor, about the magic realism. She cures various levels of teachings about Latin literature from the period of colonialism till contemporary Mexican and Latino American literature. So there are various levels, okay, of this kind of teachings. The main characteristic of the magic realism is about the fact that this kind of literature, there is a sharing of the same reality. I mean, the realism and the fantastic are in the same frequencies, I could say. So the fantastic element is not an exotic or an alien element respect to reality, but is the I could say the fantastic element as a mathematical expression in reality. So they share the same reality. While in the fantastic literature, as I was saying, the fantastic element is something different from reality. And she told me about an example about Gabriel García Márquez, that is one of the main authors of the magic realism, that in a book there is a character that appears with wings in a book. So it's kind of not strange, but it's something that could be real. Ok, profesora, según usted, ¿por qué generalmente no a partir de los años 60 hasta hoy a la gente le gusta mucho el realismo mágico, sobre todo en literatura? Muchas gracias. En gran medida, creo yo, y de acuerdo con mis experiencias, nos conectamos con el realismo mágico por ese imaginario mismo que existe en nosotros y en nuestras culturas originarias. El realismo mágico es una etiqueta que se pone dentro de un sistema. En una ocasión, cuando yo hablaba de todas las supersticiones, de toda la cultura ancestral que existe, por ejemplo, en la cultura maya, y hablábamos de hormigueros y la relación de la hormiga y la tierra y la lluvia, una colega dijo, realismo mágico. Entonces entendí que lo que vivimos desde nuestros ancestros, cuando pasa por el filtro de la academia, le ponen un letrero, ¿sí? Le ponen un letrero y ahí viene ese realismo mágico, y viene una serie de teorías y de discusiones, y todavía existe la discusión que a veces no se puede resolver respecto a los términos. Entonces el realismo mágico nos despierta esa parte fantasiosa que cada uno tenemos dentro de nosotros,
cuando oímos al abuelo, a la abuela, cuando estamos en un pueblo y vemos, por ejemplo, que cuando hay un eclipse de luna, la gente, la comunidad toca instrumentos para que no se lleven a la luna. Entonces, eso que hemos vivido, que da lugar a la reflexión, a la creación, pues se convierte en un tipo de literatura que se le va a denominar realismo mágico. Esos pueblos originarios que viven estas situaciones extrañas, fabulosas, distintas, esos pueblos no le llaman de esa manera. Por lo tanto, a la gente ¿Estás de acuerdo gusta... conmigo? Sí, clarísimo. A la gente decía, le gusta este tipo de literatura, en este caso, puedo decir, porque es algo, ¿no?, que se puede definir con un adjetivo que a mí no me gusta mucho, pero se utiliza también, si yo pienso en Guillermo Gómez Peña, que habló del orientalismo y de todo, porque lo ven como algo exótico, ¿no? Y probablemente, profesora, antes que yo traduzca, puede ser realismo mágico, porque aquí estudiamos muchísimo el sistema cultural, ¿no?, mesoamericano, si puedo utilizar este adjetivo, es una etiqueta antropocéntrica, o sea, hablar de realismo mágico, porque es, es el antropocentrismo del mundo occidental, ¿no?, europeo, que contrasta a la vocación animista de las civilizaciones mesoamericanas que se relacionaban y se relacionan al mundo y al cosmos como lo hacen y lo hacían en Oriente, ¿no? Pues realismo mágico para nosotros europeos y, puedo decir, colonizadores, lo hemos definido así porque no lo hemos vivido, ¿no? Pues pensamos que solo es algo de arte. Lo que es fantástico para mí es que es algo cultural, o sea, como usted ha dicho, de tradiciones, de vida concreta. No es un movimiento artístico, es sobre todo una, ¿cómo puedo decir? Una, tomar las raíces culturales de un país, o sea, de un sistema cultural. Por eso me gusta mucho que usted lo haya dicho, porque aquí se habla de un mundo cultural, no solamente de, ¿cómo puedo decir?, de un género literario, ¿no? Por lo tanto, es interesante considerarlo así. I asked Professor Sara Herrera about, why do people love so much magical realism since the 60s till now? And she told me, the magic realism, it's a kind of label that, in the academic studies, scholar used to represent a kind of literature that was rooted instead in a huge cultural system that is the Mesoamerican cultural system that put its roots in the Olmecs, Mayans, Aztecs, Toltecs. So the magic realism is a kind of literary movement that just took, I think, the main principle of these traditions that people lived and still live in their culture about, the consideration of animals, insects, or the relationship with a tree or with a butterfly or with an eclipse or a phenomenon of the climate. So behind
the magic realism, there is the fantastic world that especially in the last years, a lot of scholars are recovering about the amazing civilizations that I just mentioned. This is, thank you, Renato, some of the important texts about magic realism. Ho chiesto alla professoressa Sara Putterrera del perché insomma abbia avuto negli anni 60 fino ad oggi grande successo al realismo magico. Lei mi ha detto insomma è si tratta di un genere letterario che ha un appeal, come dire, esotico, bello, è un'etichetta utilizzata dai grandi, ecco, dal mondo accademico, in realtà poi per mettere in luce quello che è il grande sistema culturale mesoamericano, che è fatto insomma di tradizioni, del rapporto proprio della considerazione della vita, del cosmo, della natura, secondo insomma i Maya, piuttosto che i Toltechi, Aztechi e tantissime altre, Zapotechi e tantissime altre popolazioni, no? Che hanno vissuto in quel continente che andava grosso modo dall'Alaska al Guatemala, che chiamavano Anahuac, ok? Quindi il realismo magico attinge a quel grande mondo, però ovviamente lo etichetta come un qualcosa di esotico, perché naturalmente noi occidentali insomma abbiamo una visione del mondo antropocentrica, quindi per noi tutto ciò che è animismo è altro da noi, no? Perché veniamo da altre radici culturali che sono quelle essenzialmente greco-romane. Quindi l'appeal insomma che ha avuto questa letteratura è proprio insomma questo concetto di esotico, di magico, che invece per questo tipo di tradizioni era la normalità, ovvero il considerare un fiore piuttosto che una farfalla, un'eclissi, tutto era insomma parte di un disegno meraviglioso, no? Del sentirsi connessi con il tutto, no? E quindi avere quel tutto dentro di sé, quindi insomma c'è un mondo straordinario, tutto da scoprire. Profesora, perdona si lo hice más largo, pero aquí queremos mucho lo que es el mundo que estamos, del que estamos escribiendo mucho en Chrono News. Por lo tanto, ¿no? a los lectores de Chrono News le hice un enlace, ¿no? También a los artículos de Maya y Aztecas. Y se lo agradezco mucho por ser tan precisa. Profesora, aquí hablo a su alma, ¿no? De mexicana orgullosa, aparte de la dulce, veo, ¿no? Profesora, y de su trabajo. El realismo mágico, sobre todo, ¿no? Hoy en día, en el que necesitamos leer más, y este es otro argumento importante, leer más. El realismo mágico podría ser una forma noble y útil de sentir de una manera más profunda el mundo en el que vivimos. O sea, me gusta la pregunta y me gusta estar escuchando una persona como Cristiano que sabe de lo que habla. Eso es muy interesante y que se sale de su propio contexto para asomarse a otras culturas con las que seguramente encontrará similitudes con la suya o diferencias interesantes. Leer más, me gusta, mi piace. Grazie, grazie mille. Leer más y leer mejor, leer con cierta profundidad, entender lo que estamos leyendo, ¿sí? Aunque no sirva más que para gozarlo. Leer, analizar, interpretar y según el nivel de la carrera uno va siendo cada vez más sofisticado. Pero leer y relacionarlo con la vida cotidiana es muy importante. Este realismo mágico, yo cuando trabajo, por ejemplo, algunos cuentos más allá de la náhuatl, en otros lugares, lo que sucede
porque son universos, suceden en cualquier parte, pero lo estamos leyendo, por ejemplo, y hemos mencionado a García Márquez o a Isabel Allende o a Laura Esquivel, en fin, que son nombres, ¿sí? que marcaron el género, que lo siguen marcando. Por ejemplo, pongo un cuento de García Márquez junto a un cuento de Jorge Luis Borges. Los estudiantes no saben exactamente lo que es, pero diferencian que en uno hay un realismo mágico en esa mariposa amarilla que vuela, ¿sí? Por ejemplo. Y es fantástico lo de Borges, donde se mueven estructuras intelectuales. En un momento en la Feria del Libro Internacional del Libro de Guadalajara, en la FIL, yo sugerí que el realismo mágico, así para hablar un poco con los escritores, era así como más histérico, en el buen sentido de la palabra. Se aporrea la puerta, sale el ser extraño, y lo otro es más neurótico, así más intelectual, ¿sí? Se mueven otras estructuras, no se necesitan de fantasmas exteriores, ¿sí? No se necesita de seres tan que los estamos viendo, sino que se mueve internamente de otra manera. A mí eso me resulta práctico, me resulta útil para ir diferenciando unas manifestaciones literarias de otras. Ahora, el realismo mágico, nosotros lo vivimos en nuestra vida cotidiana. Cuando yo era chica y fui a visitar a mi madre, que era profesora, maestra en un medio rural, el papá de ella estaba esos días ahí, estaba enfermo, mi abuelo, que era muy mayor de edad. Llegaron dos mujeres curanderas que hablaban maya y hablaban español también, y pusieron a mi abuelo y empezó todo un ritual, ¿sí? Para sacarle el espíritu malo que se le había metido cuando pasó por una calle y había un accidente y el alma del muerto se le metió, y empezaron ellos a exorcizar, y luego le dijeron a mi mamá que esa noche iba a ir ruidos porque iba a venir el médico, pues un médico, una figura realista mágica será, a verlo. Entonces empezaron a dar una serie de recetas, todas en maya. Y mi mamá, que era bilingüe, anotaba todo. Yo no sé si lo anotaba realmente porque era así una retahíla de nombres. Eso sería realismo mágico. Sí. Cuando entro a la universidad lo estudio como realismo mágico. Cuando lo vivo en la realidad es una magia que nos envuelve. Maravilloso, maravilloso lo que ha dicho. Gracias por compartir también de su vida. Ho chiesto alla professoressa Sara Potter era se il realismo magico, soprattutto oggi che abbiamo tutti bisogno di riscoprire più che mai la vita e riscoprire la lettura, leggere, 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 se il realismo magico non possa, come dire, essere considerato una forma di uno strumento per aiutarci a vivere in maniera più profonda il mondo nel quale viviamo. Lei dice il realismo magico può essere tranquillamente la vita che viviamo ogni giorno. Lei innanzitutto mi ha citato ad esempio ai suoi studenti durante le lezioni, no? Si avverte la differenza, ad esempio, tra il realismo magico di Gabriel García Márquez piuttosto che Isabel Allende, a differenza dell'elemento fantastico di Borges, no? Che è più intellettuale, più mentale, insomma, non ha bisogno dell'elemento fantastico per trasferire il suo messaggio. Quindi aiuta anche i ragazzi a cogliere questo aspetto unico che è tipico del realismo magico e che in una fiera del libro a Guadalajara alcuni anni fa la professoressa Herrera ha definito isterico il realismo magico, perché è qualcosa che ha a che fare con tutto ciò che è strano, che è altro, che non riusciamo a spiegarci, ma che in realtà poi
insomma, se andiamo oltre, no, al pensiero raziocinante e osserviamo con maggiore attenzione e consapevolezza la vita e quello che ci accade ogni giorno. E mi ha citato un gradevolissimo esempio di quando ella era bimba e suo nonno, insomma, purtroppo era malato e insomma lei fu colpita dall'arrivo di queste due curandere Maya che parlavano sia in lingua Maya che in lingua spagnola e parlavano con la madre per far sì che questo spirito maligno che ovviamente aveva causato la malattia del nonno potesse, come dire, abbandonarlo. E lei fu colpita da questa scena, insomma, deliziosa, insomma, di queste curandere che davano queste ricette in lingua maya per, insomma, su come curare il nonno. Allora lei vedeva la madre che insomma segnava questi appunti in lingua maya, non sapeva se li stesse segnando in maniera corretta o meno, però questa scena in cui insomma questo è il realismo magico, no? In cui professoressa, lei che lo traduco ma in italiano lo comprenderà, insisto sul fatto che la magia che si fa più materica nella vita quotidiana è la magia che è qualcosa di selvatico, di ancestrale, di immanente alla realtà, non è qualcosa di, come dire, alieno e insomma, a proposito di isterismo e di altro. Grazie Renato per l'immagine. Quindi questo è il concetto. I asked Professor Saraput Herrera about the fact that if we could consider the magic realism in literature as a tool to better understand our life, okay, and perceive it in a deeper way. And she told me about the fact that we just told before that the magic realism really appreciated for the fact there is, you know, something strange, particular, exotic, I could say, that she told me, you know, magic realism is something that could happen in our life, in our daily life. And Professor Herrera told me that in her classes in University of California, she also helps students to understand the difference between the magic realism of Isabel Allende, Gabriel Garcia Marquez, the fantastic and more intellectual kind of literature of Borges, in which, you know, the fantastic element is not so, you know, important and fundamental like in magic realism. And in a fair of the book in Guadalajara, in Mexico, some years ago, Professor Herrera told that she defined the magic realism like something hysterical, something, you know, very strange, but very, very deep, connected with the human being. And she made me an example, a very poetic example of her life in childhood. And she was a child, and she was with her mother and her grandfather that was ill, and two Mexican Mayan curanderas, so shamans, came to her house in order to heal. Thanks, Renato, for these images. To heal her grandfather.
And these women spoke in Spanish, but in Maya language. So they gave her mother some recipes about information to heal the grandfather, but in Mayan language. So you can imagine this is a movie, a film for me. If you see this house, this little child, these images of a unlucky man that is ill, these two shamans speaking Mayan language, and her mother took information, took notes. That is a great poetic example of magic realism in life. That was not literature. That is the life, the deep life in which uh, mythology, shamanism, uh, traditions, various languages mixed in that scene. So it's very important to thanks professor, to share this kind of feelings, not academic considerations, but feelings about what is art, in this case what is literature, speaking about of magic realism. I hope to espero haber traducido Muy bien. de la manera más apasionada, ¿no? Y sincera lo que usted me ha dicho, de manera precisa, y gracias todavía por compartir con nosotros su historia, ¿no? Profesora, yo se lo agradezco muchísimo por haber estado conmigo hoy, con nosotros. Renato también, mi director, la saluda. Ha sido un grande honor compartir todas estas informaciones. I just thanked Professor Herrera for all the information, and she will give some pieces of advice about books to read of magic realism. Ho ringraziato la professoressa Sara Herrera per essere stata con noi. Bendiciones, cuídese y estamos en contacto, por favor, porque sería muy importante para mí y para nosotros que adoramos este tipo de cultura. Cristiano, se nota la pasión y el conocimiento, eso es importante. El trabajo de Renato, las imágenes que han estado mostrando de manera así automática, yo me quedé sorprendida, ¿sí? Son especialistas en este tipo de literatura y en ese sistema digital y en esa sensibilidad de poner hacia atrás un paisaje muy relacionado con lo nuestro. Entonces ha sido así, y estando en California, ustedes en Nápoles, es así como realmente realismo mágico, fantástico y real maravilloso. Muchas gracias, Renato. También. Le dice gracias Renato, che sta detrás della camera. È stata dolcissima la professoressa Herrera, insomma mi ha fatto dei complimenti riguardo, insomma, la passione che metto e la conoscenza nel condividere questo tipo di informazioni. Poi ha fatto i complimenti al mio regista Renato per aver utilizzato in maniera appropriata e precisa questo, delle immagini molto molto attinenti a quello di cui discutevamo, e dice certo, insomma, considerando che io sto in California e voi siete a Napoli, quindi dall'altra parte del mondo, e avete questo tipo di, insomma, di conoscenze e di sensibilità, questo può considerarsi realismo magico. Sara Herrera was very kind with me about my passion and my knowledge about this culture, and about Renato with the use of images during our interview, about this kind of sensitivity that we are very humbly propose in our work. And she told me, this is a kind of magic realism if we think that I'm in California. So in this kind of culture we are talking about, and you are in Naples, and you are speaking with passion and knowledge about that. So I'm very proud, sono molto orgoglioso about your words, palabras y parole.
bendiciones. Gracias a la profesora Sara Potterrera. Thank you, Professor Sara Potterrera. Ci vediamo al prossimo episodio di Idee Meravigliose. See you next time about a new episode of Wonderful Ideas. Nos vemos al próximo episodio de Ideas Maravillosas. Peace. Thank you so much.